Kisha mwaka moja watimishe mula yao shirika la SOS hapa mjini Uvira kunako groupment ya Katala village Kala Nyamukagaza. Kituo cha afya iliweza kupewa nyumba hiyo kwenye chuo kikuu cha Kiganga Isteme hapa mjini Uvira. Isteme Uvira inakuwa inaongozwa naye DG Manyamboni Ari, ni yeye ndiye amechukua bakora kwa kuweza na kuwekwa saini naye waziri mwenye kuhusika na mambo ya kiafya, na sherehe hiyo imeendeshwa leo tariki 27 mwezi Juni mwaka huu wa 2025 chini ya uongozi wa meya wakuu viongozi wa maofisi fulani askari polisi ya mahali itwao societe civile waliweza kumshutumu mkuu kiongozi. Ongevo tubako ba gestionnaire mais kitu ni ya raia. Itakapofika ya kwamba wanafanya mena bitu ambavyo haviendi mu malengo ya raia, mimi nawaza ya kwamba raia tutajiprendre en charge na tutaitika. Mais kitu tu kimoja kenye tunasema, kitu kimoja kenye tunatafuta kusinyale ni kwamba muremize tulikutanisha vitu vya mingi sana vinaiviwa na viliviwa na mwenye alikuwa anakia vipeleka ni MCZ. Donc MCZ en date ya le 23 mai 2025 alifika hapa et d'ailleurs tuna remercier bakaka security parce que bali faire signer document yenye leo inabaprouver ina justifier que réellement ebo hawako responsable, parce que kama tungekutanisha ki hakuna document de charge yenye MCZ alikia kama tele vitu na waza bangelikuwa deja bako responsable bakaka security na ile mezo tunge poursuivre en tout cas ingefunga pa Uvira. Mais Dieu da balikuwa prudent bakamfaire signer ile document, na tunajiuliza alikuwa anasema ya kwamba hakuna fungulo yenye balimwachaka, mais kwa acceder mkwenda kukamata ile vitu alikuwa anapita wapi? Eske anakuwa mlozi? Eske anakuwa Mungu? Inakuwa hewa? Inakuwa nini? Metulikia gundua ya kwamba ni manyanga tu na vitu ambavyo vimeibiwa presque karto 10 za makinda madawa za mingi na ingine mabien de valeur ya hii kitu. Voilà, mais tuna remercier